जय जगन्नाथ सांग माने मु आपण मानकर प्रिय डाकसेवक जीडीएस दिव्य आज आउ गोटे नुआ भिडियो को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। सांग माने फाइनाली जो माने 2025 रे जीडीएस जॉब को अपेक्षा करथिले तेबे देखंतु आपण मानक मु भूल तथ्य देबे नहीं सब बेले सटीक तथ्य आपण मानक देई आसीछि एवं जेन्युइन न्यूज देई आसीछि। देखंतु 2025 जीडीएस वैकेंसी आपण मानक मु कहिथिली जे मार्च मास सुधा आसीजिवो तेबे देखंतु बहुत खुशीर कथा। तेबे देखंतु जनवरी रे आपण मानक आसीबाकू जाउची जहार ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज मु आपण मानक देखैबी जे केबे कोन नोटिफिकेशन टी आसीबो केते कोन वैकेंसी आसी पारिबो। तेबे बहुत बड़ खुशीर खबर प्राय तो जीडीएस चाकरी बाहरिले प्राय तो ओडिशा समेत बहुत स्टेट रो पिला अनाई बसी थांती जे केवल एटा 10 क्लास मार्क बेसिस रे जेहेतु जॉब टी मिलुची तेबे बहुत पिला अनाई बसी थांती ठीक इनफॉरमेशन टी पाइबा पई। देखंतु मु आपण मानकु प्रथम रु कहिची जदि जीडीएस संबंध रे जे कोनोसी भी आपण माने मो पाखरु हेल्प चाहंती तेबे आपण मानकु मु सब प्रकार हेल्प करिया पई प्रस्तुत। तेबे आपण माने चैनल टी को सब्सक्राइब करनेबे एवं आज पर्यंत मु कोनोसी टेलीग्राम चैनल खोली नाही तेबे आपण मानक पई एको टेलीग्राम चैनल टी मु खोली देबी। तेबे आपण माने जदि भी किछि डाउट थाए तेबे मते टेलीग्राम चैनल रे कांटेक्ट करे मु आपण मानकु रिप्लाई देबी। देखंतु मु किछि व्यस्तता भितरे वर्तमान आपण मानकु ठीक भाबरे अपडेट देई पारु नाही। तेबे आपण माने जानिथिबे जीडीएस रो एबीपीएम हेले आपण मानकर चिठी बांटिया पई पड़े। तेबे देखंतु चिठी बांटी आसिला परे आपण मानकर जो समय मिलुची आपण मानकु मु किछि ना किछि अपडेट देई आसुची। तेबे देखंतु एक्स्ट्रा कथा किछि कहिबा नाही। देखंतु जो भाई और भौणी माने जीडीएस रो सप्तम मेरिट लिस्ट को अपेक्षा करिसंती देखंतु इतिमध्ये 6टी मेरिट लिस्ट आसी सारिची। तेबे जीडीएस रो 7th मेरिट लिस्ट बा सप्तम मेरिट लिस्ट आउ आसीबो नाही। तेबे आपण माने कन्फर्म रुहंतु जे जीडीएस रो आउ मेरिट लिस्ट आसीबो नाही। वर्तमान नुआ नोटिफिकेशन आसी जाईची जे जीडीएस वर्तमान 2025 नुआ आसिया पई जाउची। देखंतु आपण माने देखुतबे एटी 16/1/2025 रहिची अर्थात जीडीएस सेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट तरफरु नुआ नोटिफिकेशन टी आसी जाईची। देखंतु सब्जेक्ट रे कोन रहिची जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट सीडीएल 1 जनवरी 2025। देखंतु आपण मानकु मु जदि शॉर्ट भाव में बुझेबी देखंतु डाटा एंट्री एंड फ्रीजिंग ऑफ द वैकेंसी बाय डिवीजन। देखंतु ओडिसा रे हमरो जत्ते सब डिवीजन अछंती जेमिति बालेश्वर डिवीजन मयूरभंज डिवीजन केउझर डिवीजन रायगड़ा डिवीजन केउझर डिवीजन एमिति जत्ते सब हमरो डिवीजन अछंती से डिवीजन मानक द्वारा केते कोन वैकेंसी वर्तमान सुधा फांका अछि। तेबे वैकेंसी वर्तमान अपडेशन हबो 17/1/25 रु 22/1/25 पर्यंत वैकेंसी टी वर्तमान प्रत्येक डिवीजन वैकेंसी टी अपडेशन करिवे। रीचेकिंग डाटा एंट्री एप्रूवल ऑफ सर्किल आफ्टर फ्रीजिंग द डाटा एंट्री बाय द डिविजन्स। देखंतु तापर एटा ओडिशा सर्किल रो काम जतेबेले समस्त डिवीजन डाटा टी देई देबे आपण मानकर ओडिशा सर्किल को तेबे ओडिशा सर्किल तरफरु 23/1/2025 रु 24/1/2025 सुधा आपण मानकर सब किछि डाटा एंट्री हे जिवो जे केते कोन ओडिसा रे वैकेंसी जीडीएस रे वैकेंसी अछि। आपण मानकु मु कहि रखिया को चाहिछि जे बहुत सारा वैकेंसी आसीबो वर्तमान जीडीएस रे एवं आपण मानकु मु कहिथिली ना पूर्व मोर प्रत्येक वीडियो रे मध्ये कहिथिली जे ओडिसा रे 300 रु अधिक नुआ डाक घर खोलिबा को जाउची। तेबे बहुत सारा वैकेंसी आसीबा को जाउची कोठी कोन अप्लाई करिवे आपण माने जदि जानि पारु नाहंती देखंतु आपण माने अप्लाई करिया पूर्वरु थरटे ए वर्षर कट ऑफ कोठी केते गला आपण माने एवं केते कोन वैकेंसी थिला आपनकर कास्ट अनुसार आपण थरटी देखि नेबे एवं जदि अप्लाई करिया बेले कोठी कोन अप्लाई करिवे जानि पारु नाहंती तेबे आपण माने मते कांटेक्ट करि परिबे। तेबे देखंतु इश्यू ऑफ ऑनलाइन नोटिफिकेशन देखंतु जोंटा कि सबुठारु खुशीर विषय हला जीडीएस रो नोटिफिकेशन आपण मानकर 29/1/2025 रे आसीबा को जाउची। आपण माने लेखि रखंतु जे जीडीएस जॉब टी आपण मानकर जो नोटिफिकेशन टी आसीबो देखंतु आपण मानकर 29/1/2025 रे जीडीएस नोटिफिकेशन टी आसीबा को जाउची। तेबे आपण मानकु ए जीडीएस रो जो इन्फॉर्मेशन आपण मानकु सबले मु जेन्युइन भाबरे देई आसीची। तेबे देखंतु आपण मानकर बहुत सारा यूट्यूबर कहउतले जे ऑलरेडी आपणकर आसी जाइछि कि आसीबो किंतु केबे आसीबो केही कोइ नथिले। तेबे मु कहिथिली जे मार्च सुधा आपण मानकर आसी जिवो जहा कि मो पाखरे डाटा थिला। तेबे देखंतु जनवरी लास्ट को अर्थात जनवरी 29 रे आपण मानकर ए जीडीएस रो फुल नोटिफिकेशन टी आसीबो अर्थात आपण मानकर केते कोन वैकेंसी अछि कोठी कोन वैकेंसी अछि तेबे डिटेल नोटिफिकेशन टी आसीबो। तेबे या परे आउ एको संपूर्ण वीडियो टी मु आपण मानक पई तयारी करि देबी। देखंतु वर्तमान राति 12:22 हेलानी देखंतु मु आपण मानक पई अपडेट टी आसीथिला
ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ବେଳେ। ତେବେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତତା କାରଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇ ପାରିନଥିଲି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି 12:30 ମଧ୍ୟ ହେଲାନି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବି ବୋଲି ଭାବି 12ଟାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନଉଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନଟିକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନରେ ସେଟ୍ କରିଦେବେ। ତେବେ ଜିଡ଼ିଏସ୍ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେକୌଣସି ବି ଜବ୍ ଆସୁଛି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ସବୁକିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଏଇ ନୋଟିଫିକେସନରେ ରହିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ପଢ଼ି ନେବା। ଟୁ ବି ଆନାଉନ୍ସଡ୍ ଭେକେନ୍ସି ଏରାଇଜିଂ ବିଟୁଇନ୍ 1/7/24ରୁ 31/12/24 ମଧ୍ୟରେ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଡେଥ୍, ରେଜିଗ୍ନେସନ୍, ଟ୍ରାନ୍ସଫର, ଡିସଚାର୍ଜ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରୀ ଡିସଚାର୍ଜ, ଟର୍ମିନେସନ୍, ରିମୁଭାଲ୍, ଡିସମିସାଲ୍, ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସରି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ପ୍ରମୋସନ୍, ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଡେପୁଟେସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ 1/7/24ରୁ 12 ଆମର 31/12/24 ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଡେଥ୍ କରିଯାଇଥିବେ କିମ୍ବା ରିଜାଇନ୍ ଦେଇଥିବେ କିମ୍ବା ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜବ୍କୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିବେ କିମ୍ବା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ନେଇଥିବେ କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରୀ ଯେଉଁ ଡିସଚାର୍ଜ ନେଇଥିବେ କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କର IPEBକୁ ଯଦି ଡେପୁଟେସନ୍ରେ ଯାଇଥିବେ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଇଏ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯଦି GDSରୁ ରିଜାଇନ୍ ଦେଇଥିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେହି ଯେଉଁ ପଦବୀ ଗୁଡ଼ାକ ଫାଙ୍କା ରହିଲା ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କର ନୂଆ ଭେକେନ୍ସି ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେବେ 2024ରେ 2500 ପାଖାପାଖି ଭେକେନ୍ସି ଆସିଥିଲା ଏଇ GDSରେ ଓଡ଼ିଶା ସାର୍କିଲ୍ ପାଇଁ। ତେବେ ଏଥର ମଧ୍ୟ 3000ରୁ 3500 ଭେକେନ୍ସି ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପୁଣି ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ GDS ଜବ୍ଟିକୁ କେବଳ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜେନେରାଲ୍ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ SCBC ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟତଃ SCBC ପିଲା ଏବଂ ଜେନେରାଲ୍ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ EWS ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏବେଠୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛି EWS ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କାଢ଼ିବା ଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 2%, 3% ଅଳ୍ପ କଟଅଫ୍ରୁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜେନେରାଲ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଯେକୌଣସି ଚାକିରିରେ ନଥାଏ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ EWS ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରତିଶତ ଛାଡ଼ ମିଳିପାରେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ଜେନେରାଲ୍ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ SCBC ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି OBC ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବାହାର କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ OBC ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ରହୁଛି। ତେବେ OBC ପିଲାମାନେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ SCBC ଏବଂ ଜେନେରାଲ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଜବ୍ ଯେକୌଣସି ଜବ୍ରେ ତେବେ ସେମାନେ EWS ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କାଢ଼ି ଏଇ GDS ଜବ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତେବେ EWSରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଳ୍ପ ପରସେଣ୍ଟେଜରୁ ବି ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେମିତି 85, 86ରୁ ମଧ୍ୟ EWSରେ ପକେଇଲେ ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର କଳାହାଣ୍ଡି କୋରାପୁଟ ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି। ରିସେଣ୍ଟଲି ଜଣଙ୍କର 85, 86ରେ ମଧ୍ୟ EWSରେ ବହୁ ଜଣଙ୍କର ହେଇଥିବାର ନଜିର ଅଛି ଏବଂ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଜଣେ ପିଲାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମର ରିଲେଟିଭ୍ରେ ଜଣଙ୍କର 86 ପଏଣ୍ଟ କେତେ ଥିଲା ତାଙ୍କର EWSରେ ମଧ୍ୟ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ହେଇଛି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତେବେ ଆପଣମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କାଢ଼ି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ବି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବି 3 ମାସିଆ କୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ବି କରିହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ GDS 29 ତାରିଖରେ ବାହାରିବ। ତେବେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ମାସେ ସମୟ ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଇତିମଧ୍ୟରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାଢ଼ିପାରିବେ। ତେବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିବା ମାଣ୍ଡାଟୋରି। ଯେହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାଗେ ନାହିଁ। ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଆପଣମାନେ 10 କ୍ଲାସ୍ ଫଟୋ ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ବେଳେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିହାତି ଭାବରେ ସେମାନେ ଦେଖିବେ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେବଳ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କାଗଜ ବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ବୋଲି। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ରାତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହେଲାନି, ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ପୁଣି ଡ୍ୟୁଟି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ଥିଲା ବା ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଲି। ତେବେ ଏହା ଉପରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ତିଆରି କରିବା ଆଉ 2-3 ଦିନ ପରେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ ଯେଉଁମାନେ 2025ରେ GDS ଜବ୍କୁ ୱେଟ୍ କରିଥିଲେ। ସବୁକିଛି ଜେନ୍ୟୁଇନ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ GDS ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣମାନଙ୍କର BPMର କାମ କ'ଣ, ABPMର କାମ କ'ଣ, ସାଲାରୀ କେତେ, GDS ଜବ୍ର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କ'ଣ ରହିଛି ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ କହିନାହିଁ। ତେବେ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି GDSକୁ ନେଇ ରହିବ ତେବେ ସେଥିରେ BPMର କାମ କ'ଣ, ABPMର କାମ କ'ଣ, ଆପଣମାନେ GDS ଜବ୍ କଲେ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଜବ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବେ ନା ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ B.Ed କରିପାରିବେ ନା ନାହିଁ ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବେ ଏବଂ GDS ଚାକିରି କରି ଅନ୍ୟ ଚାକିରି ପାଇଁ ଏଥିରେ କ'ଣ ପ୍ରମୋସନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ବା ଏଇ GDSରୁ ଅଲଗା ଜବ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଯାଇପାରିବେ କି? ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।